बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सभी लोग खैर आफियत से होंगे। वर्ल्ड नॉलेज की एक और वीडियो में आप सबको खुशामदीद। दोस्तों, अगर हम दुनिया की तारीख देखें तो दुनिया की मुख्तलिफ जगहों पर हुक्मरानी करने वालों में से कुछ ऐसे भी हुक्मरान थे जिन्हें इक़्तिदार के नशे ने ऐसा मदहोश किया कि वो जालिम और जाबर बन गए और वो अपने मकासद को पूरा करने के लिए इंसान से हैवान बन गए। और दोस्तों, इसी तरह से बेशुमार इंसानी जानों का ज़या और तबाही का बाइस साबित हुए। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको ऐसे जालिम तरीन हुक्मरानों के बारे में बताऊंगा जिन्हें इंसानी तारीख के जालिम तरीन हुक्मरान माना जाता है। लेकिन दोस्तों, इससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या आप हमारे चैनल पे नए हैं तो ब्राइक कर हम चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको मिलती रहे। दोस्तों, बिना वक्त ज़ाया किए चलते हैं आज की टॉपिक की तरफ। नंबर 10 पर है हेरोड द ग्रेट। दोस्तों, हेरोड वही हुक्मरान है जिसका जिक्र इंजील मुकद्दस में भी किया गया है। दोस्तों, जिसने ना सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए कम सन बच्चे कत्ल करवाए बल्कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को शहीद करवाने का मंसूबा भी बनाया। दोस्तों, 72 कबल मसीह में फ़लस्तीन में पैदा होने वाला हेरोड जालिम तरीन हुक्मरान था जिसके जुल्म करने के बेशुमार वाक़यात हैं। दोस्तों, ये एंटीपेटर का दूसरा बेटा था। और दोस्तों, आप ये सुनकर हैरान होंगे कि जालिम हुक्मरान ने अपने 3 बेटे और अपनी 10 बीवियों को भी कत्ल करवा दिया था और अपनी सास और खानदान के कत्ल में भी मुलव्वस था। नंबर 9 पर है नीरो। दोस्तों, रोम का ये हुक्मरान एक लापालक बच्चा था जो अपने बाप की वफात के बाद हुक्मरान बना। दोस्तों, शुरू में एक अच्छा हुक्मरान था लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ इसकी तबीयत में जुल्माना कैफियत बढ़ गई। दोस्तों, आप ये सुनकर हैरान होंगे कि इसने पहले अपनी मां को कत्ल करवाया और बाद में अपनी दोनों बीवियों को भी कत्ल कर दिया। बहरहाल दोस्तों, इसके बाद इसने पूरे रोम को ख़त्म करने का फैसला किया और यहाँ पर नया रोम बनाना चाहा जिसके लिए इसने पूरे रोम को आग लगा दी। दोस्तों, ये आग द ग्रेट फायर ऑफ रोम कहलाती है। दोस्तों, इसकी सफाकियत से यहीं ख़त्म नहीं होती बल्कि इस आग में बच जाने वाले लोगों पर इसने इस आग का इल्ज़ाम लगाया और फिर इन सबको कैद में डाल दिया। इसके बाद इन पर शदीद तशद्दुद किया और बहुत सारे लोगों को इसने फिर मरवा दिया। दोस्तों, आखिर में इसने खुदकशी करके अपनी जान भी ले ली। दोस्तों, नंबर 8 पर है व्लाड द इम्पेलर। दोस्तों, इस हुक्मरान को व्लाड दरकोला के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, इसको इंसानों का खून पीते तो देखा जाता है लेकिन ये हुक्मरान इंसानों का खून अपने दांतों से नहीं पीता था बल्कि ये इससे भी वहशियाना तरीका इस्तेमाल करते हुए खून बहाने का आदी था। वो ऐसे कि वो जिंदा इंसानों को ऐसे दर्दनाक तरीके से मारता था कि रूह कांप उठती थी। दोस्तों, वो मैदान जंग में दुश्मन को नोकीली लकड़ी पर लटका देता था और नोकीली लकड़ियाँ आहिस्ता आहिस्ता इंसान के जिस्म के अंदर घुस जाती थी और फिर ये सिसक कर मरने के लिए छोड़ देता था। दोस्तों, इसकी फौज पीने के पानी और कुओं में जहर मिला देती थी और फसलें भी तबाह कर देती थी जिसकी वजह से बहुत से लोग लुत्फ़े अजल बन जाते थे। दोस्तों, नंबर 7 पर है चंगेज़ खान। चंगेज़ खान के नाम से कान वाकिफ़ नहीं है। दोस्तों, ये नाम दुनिया भर में जुल्म और बर्बरीत की मिसाल समझा जाता है। चंगेज़ खान का असल नाम तेमोचेन था। दोस्तों, ये सन 1162 में पैदा हुआ और फिर 1227 ईस्वी में वफात पा गया। दोस्तों, ये 1206 में तमाम मंगोल कबाइल को मुतहद करके इनका हुक्मरान मुंतखब हुआ और फिर अपने ज़माने में दुनिया की सबसे बड़ी सुल्तनत का मालिक था। दोस्तों, फिर इतनी बड़ी सुल्तनत के असूल के लिए लोगों को एक कसीर तादाद को मौत की घाट उतरना पड़ा। दोस्तों, कहा जाता है कि ये 40 मिलियन लोगों के अमवात का जिम्मेदार था। इसके हमलों के नतीजे में इस वक्त की दुनिया की आबादी का 11% हिस्सा खत्म हो गया था और ये भी कहा जाता है कि जब इसका इंतकाल हुआ तो इसकी मौत को छुपाने के लिए जनाजे के रास्ते में आने वाली तमाम वादियों को नस्त नबूद कर दिया गया। दोस्तों, नंबर 6 पर है मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर। दोस्तों, ये शख्स 1799 में होने वाले फ्रांसीसी इनकलाब का सबसे अहम ममार था और फिर बाद अज़ां इनकलाब कायम आने वाली हुकूमत में सबसे बड़े लीडर के तौर पर जाना जाता था। दोस्तों, इनकलाब के दौरान रॉबस्पियर मुसलसल बादशाह के खिलाफ लड़ता रहा और फिर तबका इशराफिया को जड़ से ख़त्म करने की बातें करता था। दोस्तों, ये 6 मई 1758 को पैदा होने वाला ये शख्स माहिर कानून और सियासतदान था जो बहादुरी के साथ गरीब आवाम और जमहूरियत के लिए आवाज़ बुलंद करता था। दोस्तों, इनकलाब के बाद इसको अवामी तहफ़्फ़ुज़ कमेटी का मेंबर भी मुंतखब किया गया लेकिन बाद में इसने 3 लाख इनकलाब दुश्मनों को गिरफ्तार करके इनकी गर्दनें काट कर मौत के घाट उतार दिया और फिर इसके बाद मुसलसल फांसियों का मुतालबा करता रहा। दोस्तों, इसके रवैये की वजह से इसको गिरफ्तार कर लिया गया और फिर इसकी गर्दन उड़ा दी गई। दोस्तों, नंबर 5 पर है किंग जॉन। दोस्तों, किंग जॉन को इंग्लिस्तान की तारीख का सबसे जालिम तरीन बादशाह कहा जाता है। दोस्तों, ये 24 दिसंबर 1166 ईस्वी में पैदा हुआ और अक्टूबर सन 1216 ईस्वी में वफात पा गया। दोस्तों, इसने हुक्मरानी को हासिल करने के लिए अपने भाई के खिलाफ साजिश की। जब इसके मुखालिफिन ने इसके रास्ते में रुकावट डालने की कोशिश की तो इसने इनको कैद करके भूखा प्यासा रखा और फिर कत्ल करवा दिया। दोस्तों, इसने बादशाह बनने के बाद इसने एक बहुत बड़ी बहरी और बड़ी फौज तश्कील दी जिसको चलाने के लिए इसने अवाम पर भारी टैक्स लगा दिया। दोस्तों, इसने अपने रियाया की जायदादों को अपने कब्जे में कर लिया और उमरा को कैद में डाल दिया। दोस्तों, तशद्दुद के जरिए फिर इनकी दौलत को अपने कब्जे में ले लिया।
دوستو نمبر 4 پر ہے کالیگولا۔ دوستو کالیگولا نامی یہ رومی بادشاہ انتہائی خود پسند تھا اور اس نے خدائی کا دعویٰ بھی کیا تھا۔ دوستو یہ شخص صرف شک کی بنیاد پر کسی بھی انسان کو قتل کر دیتا تھا۔ دوستو آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ اس نے اپنی بہنوں کے ساتھ شادیاں کی اور ساتھ ہی ساتھ دوسروں کی بیویوں کو اپنی ہوس کا نشانہ بھی بنایا۔ دوستو یہ اپنا خزانہ قیمتی چیزوں پر خرچ کر دیتا تھا۔ جب اس کی رعایا بھوک سے مر رہی ہوتی تھی تو دوستو یہ اس قدر بے رحم انسان تھا کہ رات کو کھانے کے وقت وہ اپنے سامنے کسی زندہ انسان کو قتل کرنے کے لیے آری سے چیختا ہوا دیکھ کر خوش ہوتا تھا۔ دوستو نمبر 3 پر ہے پاپ الیگزینڈر۔ دوستو پاپ الیگزینڈر ایک ظالم ترین حکمران تھا جو 1431 عیسوی میں پیدا ہوا۔ دوستو اس کی حکمرانی کا دور 1492 سے 1503 تک رہا۔ دوستو پاپ دنیا میں عیسائیوں کا سب سے پسندیدہ پیشوا مانا جاتا ہے، لیکن دوستو یہ پاپ عیسائیوں کی عدم تشدد اور رواداری کے ساتھ کسی بھی اصولوں پر پورا نہ اتر سکا۔ دوستو بلکہ وہ اپنے نظریات کے اعتبار سے انتہائی خطرناک تھا۔ اس نے اپنے مرتبے کی طاقت کو اپنی لالچ پوری کرنے کے لیے بے دردی سے استعمال کیا۔ دوستو وہ اپنی بیٹی کی شادی کسی امیر آدمی سے کرواتا اور بعد میں اس کی شادی باسیت پاپ منسوخ کر دیتا اور پھر دوبارہ اپنی بیٹی کی شادی کسی امیر آدمی سے کروا کر باہری جہیز لیتا۔ دوستو اس کو تقریبات منعقد کرنے کا بہت شوق تھا۔ یہ تقریبات میں امیر لوگوں کو دعوت دیتا اور پھر ان کی دولت کو اپنے قبضے میں کر لیتا اور دوستو اس کا انجام بھی آخر میں بہت برا ہوا کہ اس نے دھوکے سے زہر دے کر اس کو قتل کر دیا۔ نمبر 2 پر ہے جوزف اسٹالن۔ دوستو جوزف 1927 سے 1953 تک سوویت یونین کا حکمران تھا۔ دوستو اس کا تعلق جارجیا سے تھا۔ دوستو اس نے سوویت یونین پر 26 سال حکومت کی۔ دوستو یہ کمیونسٹ سوچ کا مالک تھا۔ اس نے حکمرانی کے دوران ملک کے بڑے رقبے کو اپنے کنٹرول میں لے لیا۔ دوستو جب لاکھوں کسانوں نے اپنی زمین حکومت کو دینے سے انکار کیا تو اس نے ان کسانوں کو مروا دیا۔ دوستو یہ شہریوں کی حوصلہ افزائی کرتا تھا تاکہ وہ ایک دوسرے کی جاسوسی کریں اور پھر حکومت کو رپورٹ کریں۔ دوستو ان جاسوسی کی اطلاعات کی وجہ سے بھی لاکھوں لوگوں کو اس نے قتل کر دیا کیونکہ ان کی وفاداری مشکوک پائی گئی تھی۔ دوستو جوزف کے دور حکومت میں تقریباً 20 ملین لوگ مارے گئے۔ دوستو نمبر 1 پر ہے اڈالف ہٹلر۔ دوستو ہٹلر کا نام تو آپ نے سنا ہی ہوگا۔ دوستو یہ 20 اپریل 1899 میں پیدا ہونے والے جرمن کے اس حکمران نے 30 اپریل 1945 کو جنگ عظیم دوم کے خاتمے کے وقت خودکشی کر لی۔ دوستو ہٹلر 1934 میں جرمنی کا چانسلر منتخب ہوا اور پھر اس نے پورے یورپ کی اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی۔ دوستو ہٹلر کو انسانی تاریخ کا ایک بدنام ترین گندی ذہنیت کا مالک اور برائی کرنے والا حکمران مانا جاتا ہے۔ دوستو اس نے اپنی جاہلانہ اور نفرت انگیز تقریروں کے ذریعے جرمنی کے عوام کے دلوں میں قومیت کی وہ آگ بھڑکائی جس نے سارے خطے کو جلا کر رکھ دیا۔ دوستو اس نے 8000 سے زیادہ یہودی دکانداروں کی دکانیں لوٹ لی اور لاکھوں یہودیوں کو قید کر دیا۔ دوستو ہٹلر کی ظلم و بربریت میں یورپ اور افریقہ کے حملے اور یہودیوں کے خلاف منصوبہ بندی اور ان کی نسل کشی شامل ہے۔ دوستو جسے دنیا بھر میں لوگ ہولوکاسٹ کے نام سے جانتے ہیں، جس میں ہٹلر نے لاکھوں یہودیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ دوستو ہٹلر کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس نے نفرت اور برائی کو اس طرح سے پیش کیا جسے شاید ہی پہلے تاریخ میں کسی نے اس طرح پیش کیا ہو۔ دوستو اس کی حکمرانی کے دوران تقریباً 12 ملین لوگ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ تو دوستو یہ تھے تاریخ انسان کے وہ چند ظالم ترین حکمران جن کی سفاکیت اور بربریت نے لاکھوں انسانوں کو لقمہ اجر بنا دیا۔ دوستو اسی طرح اگر آپ دنیا کی 10 خطرناک ترین سزاؤں کے بارے میں جاننا چاہتے تو ہمارے چینل پر موجود ویڈیو لازمی دیکھیں۔ دوستو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔